السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة زكي للغة الفرنسية. اليوم غنشوفوا الدرس الثالث من دروس المخصصة لطلبة التعليم العتيق مستوى بكالوريا اللي كنتمنى لهم التوفيق. بعد ما شفنا في الدرس الأول لي جادجيكتيف، شفنا اتريبي ايبيتيت اي سوبجيكتيف واوبجيكتيف. الدرس الثاني شفنا لي جادجيكتيف اي لاكور ديالهم. هنايا في هذا الدرس غنشوفوا expression de l'intensité. Expression de l'intensité هو التعبير على شدة شيء، إما كتكون شدة قوية أو شدة متوسطة أو شدة ضعيفة. هادشي اللي عندنا في هاد الدرس. أول حاجة غنديرو غادي نعرفو l'intensité شنو هي. L'intensité c'est le degré de force. L'intensité هي درجة القوة ديال واحد الحالة، يعني le degré de force d'un état، يعني لواحد الحالة ou d'une qualité أو واحد ميزة أو صفة أو أي حاجة. On distingue 3 degrés de l'intensité. عندنا ثلاثة ديال درجات ديال الشدة. ثلاثة اللي عندنا l'intensité forte، l'intensité moyenne et l'intensité faible، يعني الشدة القوية والمتوسطة ثم الضعيفة. غنعاود. L'intensité هي الشدة، هي le degré de force، هي درجة القوة. ديال اش؟ درجة القوة حالة ما أو ميزة ديال واحد الشخص، أو كنوصف وكنعطي لي دوغري ديال هذيك الحالة وهذيك الميزة. On distingue 3 degrés de l'intensité. عندنا ثلاثة ديال الأنواع ديال l'intensité. كاينة l'intensité forte اللي هي الشدة القوية، l'intensité moyenne متوسطة، l'intensité faible اللي هي ضعيفة. بالنسبة l'intensité forte on l'exprime par des adverbes comme كنعبروا عليها بلي زادفيرب بحال لي زادفيرب هما دوك الكلمات اللي ما كيتغيروش. سو سون دي مو انفاريابل، يعني كلمات اللي هي غير جامده، يعني يعني ما يمكنش نحولوها للفيمينا ولا المؤنث ولا، يعني كتبقى ديما فيما كتشوفها اول مره ديما هي دايره هكا، ما كنزيدوا لها لا اس ديال الجمع لا او ديال الفيمينا. داكوغ. بالنسبه يعني هاد لانتونسيتي فورت، يعني هاد الشده القويه كنعبروا عليها بهاد لي زادفيرب تري، trop, tellement, intensément, tout à fait. علاش او كيفاش؟ تري غناخذ واحد المثال. تري غنقول دابا احمد اي تري انتيليجون، رشيد اي تري انتيليجون، يعني ذكي بزاف. الا بغيت نعبر على موين غنقول لك احمد اي اسي انتيليجون. احمد اي انتيليجون، احمد اي انتيليجون. انتيليجون هو l'adjectif. احمد اي انتيليجون يعني احمد ذكي. الا بغيت نعبر على الدرجه اللي هي قويه كنقول احمد اي تري انتيليجون. بالنسبه لانتونسيتي موين كنعبروا عليها بلي زادفيرب بحال اسي، بلوتو، سوفيزامون، مويانمون. هنا غناخذوا نفس الجمله اللي هي رشيد اي انتيليجون ولا احمد اي انتيليجون، غنقولوا احمد اي اسي انتيليجون، احمد اي مويانمون انتيليجون، يعني متوسط ماشي بزاف، ماشي تري انتيليجون ولكن اي اسي انتيليجون. بالنسبه لانتونسيتي فيبل كنعبروا عليها بلي فيرب بحال بو، ان بو، فيبلومون. غناخذوا كذلك نفس الجمله احمد اي بو انتيليجون، احمد اي فيبلومون انتيليجون. داكوغ. هادشي اللي عندنا في هذا الدرس. دغيا غادي ندوز عاوتاني باش نشرحو. لانتونسيتي يعني الشده هي واحد الدرجه ديال القوه ديال واحد الحاله او ديال واحد لا كاليتي هي الميزه. عندنا ثلاثه ديال لانتونسيتي، ثلاثه ديال الانواع ديال لانتونسيتي. عندنا لانتونسيتي فورت اللي هي الشده القويه. اون ليكسبريم بار دي زادفيرب كوم، وكنعبروا عليها بلي زادفيرب بحال تري، ترو، تيلمون، انتونسيمون، تو افي. هادو كاملين عندهم نفس المعنى. داكوغ. Par exemple, Ahmed est très intelligent. Ahmed est tout à fait intelligent. Ahmed est tellement intelligent. D'accord? Intensité moyenne. Il peut être exprimé par des adverbes comme des adverbes assez, plutôt, suffisamment, moyennement. Ahmed est assez intelligent. Ahmed est plutôt intelligent. Ahmed est suffisamment intelligent. هادو عندهم كنفس الدرجه اللي هي درجه موين اللي هي متوسطه. L'intensité faible يعني الشده اللي هي ضعيفه. On l'exprime par des adverbes comme كنعبروا عليها بلي زادفيرب بحال peu, un peu, faiblement. D'accord? Peu, un peu, faiblement.
peu, un peu, faiblement. Ahmed est peu intelligent. Ahmed est un peu intelligent. Ahmed est faiblement intelligent. يعني دابا اللي مهم في هذا الدرس تعرفوا شنو هي الشده اللي هي درجه القوه ديال واحد الحاله او ديال واحد الميزه كنعبروا عليها بلي زادفيرب كلهم. عندنا لانتونسيتي فورت موين اي فيبل، الشده قويه او الشده متوسطه او الشده ضعيفه. وعندنا لي زيكسبريسيون اللي كنعبروا عليها اللي هما لي زادفيرب. بالنسبه للشده القويه تري ترو تيلمون انتونسيمون تو افي. بالنسبه للشده المتوسطه اسي بلوتو سوفيزامون موينمون. بالنسبه للشده الضعيفه بو ان بو فيبلمون. داكور. دابا غناخذ واحد المثال وغادي نخدموا عليه. نمسح، سمحوا لي واحد دقيقه باش نمسح. غناخذ واحد المثال اللي هو سامبل وغادي نعبروا على درجه متوسطه قويه ثم ضعيفه. غناخذ واحد المثال، غنكتب ce livre est intéressant. intéressant يعني مهم. هذا الكتاب مهم، يعني الأهمية ديال الكتاب يعني كتكمل في المحتوى، في لو كونتوني. داكوغ. ce livre est intéressant. هنا عندنا ce livre est intéressant. إلا بغينا نعبروا على الشدة ندير هنا intensité forte, intensité moyenne, intensité faible. نديرو السهم باش نعبروا على كل وحده. غناخذوا واحد المثال في هذوك لي زيكسبريسيون، في هذوك لي زادفيرب اللي شفنا، وغادي نعبروا على لانتونسيتي. Ce livre est très intéressant. غادي نعبروا على الشده متوسطه كنقولوا ce livre. Par exemple, ce livre est, نخليكم شويه باش تجاوبوا. Ce livre est assez intéressant. Et assez intéressant. وهذيك الأخيرة اللي هي الشدة الضعيفة. Ce livre est un peu intéressant. Ce livre est un peu intéressant. Là, et peu intéressant. Et peu, un peu, peu intéressant. D'accord? Ce livre est intéressant. Intensité forte, ce livre est très intéressant. Intensité moyenne, ce livre est assez intéressant. Intensité faible, ce livre est un peu intéressant. Voilà, ce livre est peu intéressant. D'accord? إلا لاحظتوا واحد الحاجة، ديما هاد لي زادفيرب par exemple très, assez, peu كيكون قدامهم l'adjectif. d'accord؟ في الغالب ماشي دائما، ولكن في الغالب كيكون هاد لي زيكسبريسيون كيتبعوا l'adjectif. يعني الا بغيت نعبر على واحد لانتونسيتي ce livre est intéressant. d'accord؟ ce livre est intéressant كنقلب على l'adjectif. ها هو فين هو لو فيرب؟ هو اي لو فيرب être. ce livre est intéressant, ce livre est très intéressant. يعني هاد لي زيكسبريسيون